ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାର ପାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ କୌଣସି ପାଇଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନମନା ହୋଇ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ତା ଗତିର କୌଣସି ଦିଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ପାଦ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ମୋର ଭାଇ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଅହଙ୍କାରର ବଶ ହୋଇ ସେ ମୋ ଠାରୁ ମୋର ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିନେଇଛି। ସେ ସବୁ କଥା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ କାହାର ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ନିଜେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରରେ ରୁହନ୍ତି କି ଯେମିତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନଥିଲ। ମନେ ରଖ, ଅହଙ୍କାର ରଖୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଙ୍କି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅହଙ୍କାର ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଯେବେ ତୁମେ ବିନା କିଛି କହି, ବିନା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, ବିନା ତର୍କ କରି ତାର ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଥାଅ। ଏହି ଖେଳ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଆଉ କହିବେ, ଭୁଲ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ବସିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଯିଏକି ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଆଭାସ କରାଇଥାଏ କି ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଓ ବଡ଼ ଅଟେ, ଆଉ ଦୁନିଆ ତା ହିସାବରେ ହିଁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହା କି ଗର୍ବୀ ମଣିଷ ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେତେ ହିଁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏହା ଜିଦ୍ ହୋଇଥାଏ କି ମୁଁ କେବେ ନଇଁବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ହାରିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାରକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା? କାହିଁକି ନା ଯଦି ତୁମେ ସିଧା ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବ ତ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ତର୍କ କରିବ ତ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଆହୁରି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବ ତ ଏହାକୁ ନିଜ ବିଜୟ ମାନିନେବେ। ତେବେ ଏହାର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମୌନ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହି ପ୍ରହାର କର। ଅହଙ୍କାର ରଖୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରିଥାଏ ତୁମ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମହତ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଏହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅ, ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ, ବିନା କିଛି କହି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କି ହୁଏତ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, କ'ଣ ଇଏ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁନାହିଁ ତ? ଏହି ଡର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ହେଉଛି ଉସ୍କାଇବା। ସେ ଚାହିଁବେ କି ତୁମେ କ୍ରୋଧ କର, ଲଢ଼େଇ କର, ତର୍କ କର, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖାଇ ଶିଖାଇ କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଲତୁ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥାଅ ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ହତିଆର ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଅ। ସେ ଯେତିକି ଉସ୍କାଇବେ ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ଚୁପ୍ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଅହଙ୍କାରକୁ ଇନ୍ଧନ ମିଳିଥାଏ ତୁମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ। ଯେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଅହଙ୍କାର ଆପେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ନିଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବଢ଼ାଅ। ଏହା ଭାବ ନାହିଁ କି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ହୋଇଯିବ। ଅସଲ ଖେଳ ହେଉଛି କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ବଢ଼ାଅ, ଏତେ ଉନ୍ନତ କରାଅ କି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ତୁମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ଭାବ କି ସେହି ମଣିଷ ଯିଏ ତୁମକୁ କାଲି ହାଲୁକାରେ ନେଉଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଗଲେଣି ତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ହଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ଚାହିଁଥାଏ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆହୁରି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାର ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆଇନା ଦେଖାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଆଇନା ଦେଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସିଧା ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଆପେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦିଅ କି ଯେମିତି ସେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଦେଲେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଜବୁତ ଅଜୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଅ। ଉଦାହରଣ, ଭାବ କି ତୁମର କେହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଣିଷ ଥିଲା
जी तुमको आघात देछि से भाबुथिबे कि एबे तुमे कांदिबो भांगी पड़िबो और तांका पछरे पड़िबो, किंतु हठात से देखिଥାଏ कि तुमे आहुरी शक्तिशाली होइगल, तुमे आहुरी सफलता हासिल करिनेल, तुम शक्ति पूर्व अपेक्षा 2 गुण बढ़ी जाइछि आ तुमे एमिति बंचुछ जेमिति तुमर तांकठारे कोनोसी आवश्यकता ही नाही। सही समय तांको भितरे गोटे ज्वलन होइଥାଏ। से भाबिथांती कि केमिति ये मो बिना एते खुशी अछि। एही ज्वलन तांको अहंकार को भांगिबाकू लागिଥାଏ। पंचम स्टेप होची दूरता बढ़ाओ। मने रख, अहंकारी व्यक्ति को बुद्धि शिखाइବାକୁ चाहुछ तो तुमको हजी जीवाकू पड़िबो, किंतु एही हजी जीवा क्रोधरे हेबा उचित नुहे। एही हजिबा रणनीति सह हेबा आवश्यक। अर्थात तुमे धीरे धीरे तांकोठारू दूरता बढ़ाओ, कम कथा कुह, कम उत्तर दियो और धीरे धीरे निज शक्ति तांकोठारू हटाई दियो। जेमिति जेमिति तुम शक्ति हटिबो सेमिति सेमिति तांको निर्भरता बढ़िबो। आउ जेबे निर्भरता बढ़िबो तो अहंकार पाचरी आपे भांगी जीवो। अहंकार भांगिबा पई कोनसी तर्क झगड़ा अबा प्रतिशोध रे होई न थाए। अहंकार भांगी थाए नियंत्रण रे, निज भावना उपरे नियंत्रण, निज भैल्यू उपरे केंद्रित हेबा आउ चुप रहिबा शक्ति रे। मने रख, जेबे तुमे तांको आशा ठारू उलटा व्यवहार करिवो, जेबे तुमे भांगिबा बदल रे चमकी थाओ आउ जेबे तांको खेल रे खेलाली हेबा बदल रे सेथिरु मुक्त होई जाओ तो से आपे आपे बिछाड़ी होई जांती। आउ एही ठारू आरंभ हेबो सेही यात्रार जेउठारू से भांगी तुम पाखकू आसीबे, क्षमा मागिबे। अहंकार असल दुर्बलता कि बाहरु मजबूत देखा जाए, किंतु वास्तव में यह भितरु बहुत कोमल होइଥାଏ। अहंकारी मनीष बाहरु अकड़रे चली थाए, बड़ बड़ कथा कही थाए, किंतु भितरु सबुले तांकु एही डर खाई थाए कि केजानी केउठी तांको महत्व कम होई न जाऊ, केजानी लोक माने तांकु सेतिके सम्मान देबे नाही जेतिके से भाबी थांती। यह सबुठारु बड़ दुर्बलता अटे। आउ एही दुर्बलता को बुझी जाओ तो बिना किछि कही तांको अहंकार भांगिबा तुम पई सहज होई जिवो। अहंकारी मनीष को सेतेबेले अधिक आघात पहुंची थाए जेबे तार आशा हिसाब रे दुनिया सेतिके सम्मान देई न थाए। मानिनिय कि से तुम ऊपर क्रोध करछंती कि तुमे तांको कोनसी परिस्थिति रे भी तांको मनाइबो, किंतु जेबे तुमे नीरव बा चुप रही जाओ तो निज जीवन रे व्यस्त होई जाओ और तांको अहंकार को ध्यान मध्य दियंती नहीं तो तांको भीतर एक हलचल आरंभ हो जाए। से भाबिथांती कि से काहेकि मते अणदेखा करूची, से काहेकि मोर खातिर करू नाही, कौन मोर महत्व किछि नाही। मने रख, अहंकार को सबुठारु बड़ धक्का सेतेबेले लागि थाए जेबे सामना व्यक्ति तांको बिना बहुत खुशी और संतुष्ट देखा जाए। आउ एहा तुमर प्रथम हथियार अटे। निज जीवन को एते मजबूत और एते सुंदर करनिय कि तांको अनुपस्थिति तुम चेहरा रे देखा ही जीवन नाही। भाव कि जी तुमको छाड़ी भाविला कि तुमे नष्ट हो जिवो बोली, जेबे सही मनीष तुमको आहुरी अधिक उन्नति करिवा देखि थाए तो तांको अहंकार सहन करि पारे नाही। तांको लागि थाए कि तांको महत्व कम हो जाइछि। अहंकार को सबुठारु अधिक जलन एही कथारे होई थाए कि तुमे तांको बिना बहुत खुशी रे अछ। एठारे एमिति बहुत लोक भूल करिथांती कि से अहंकारी मनीष को तले पकेया पई तांको कथा हेबा बंद कर दियंती। क्रोधरे आसी बहुत किछि कहि दैथांती, अबा जबरदस्ती निज महत्व जणेबाको चाहती, किंतु ए सब करी से आपे तांको जाल रे फसी जांती। काहेकि ना अहंकार को शक्ति सेहिठारु ही मिली थाए जेउठारे तुमे प्रतिक्रिया करिथाओ। जेबे तुमे चिल्लाइबो से भीतरो सेते मुचुकी मारी हसिबे, किंतु जेबे तुमे किछि न कही किछि प्रतिक्रिया न देई निज नीरवता निज उन्नति रे जवाब देथा तो ताहा तांकर सबुठारु बड़ हार होई थाए। से भाबिथांती कि तुमे तांको बिना भांगी जीवो, किंतु तुमे तो आहुरी मजबूत होई ठिया होई थाओ। एहा से क्षण जेउठी तांको अहंकार असल परीक्षा आरंभ होई थाए। एबे प्रश्न उठे कि कौन अहंकारी मनुष्य केबे नई क्षमा मागी थाए, तो तार उत्तर हेउची हां, किंतु सेतेबेले तांको अकड़ निज जीवन रे भारी पड़ी थाए। अहंकार को सहारा आवश्यक। जेबे सही सहारा मिली न थाए से धीरे धीरे भांगिबाकू लागि थाए। अहंकार को हरेबार रास्ता क्रोधरे नुहे बरम नीरवता और आत्मनिर्माण रे होई थाए। तो वास्तव रे जदि तुमे ताको अहंकार भांगिया पई चाहुछ तो निजको एते उच्चा को उठे नियो कि तांको पाखरे नईबा छड़ा कोनसी रास्ता रहबो नाही।
अहंकार से समय धराशायी होता है जेबे तार महत्व तांको सामनारे बेकार लगी थाए। अहंकार को सीधा लड़े करी हरेबा असंभव होता है कहीं ना अहंकार को जेते टक्कर देवे से सेते अकड़ देखाई ठिया हेबो। अहंकार से पाचेरी स्वरूप अटे जहाँ को धक्का देवे तो से आहुरी शक्त होइजिवो, किंतु तुमे तांको छुईबा बिना भी छाड़ीदेव तो से धीरे धीरे खसिबाकू लागिवो। आउ एहा असली कला अटे कि अहंकार को छुईबा बिना चुपचाप भांगीदेवा। एठारे प्रश्न उठे कि केमिति एही तीनोटी हथियार जहाँ कौनसी अहंकारी मनीष को आंठू माड़िबाकू बाध्य करिथाए। तेबे चलंतु जानिबा आचार्य चाणक्यंकर सही तीनोटी हथियार विषय। प्रथम हथियार नीरवतार प्रहार। अहंकार को सबुठारु बेसी शक्ति आपण प्रतिक्रिया रे मिली थाए। जदि से किछि कहिथांदी आउ आपण क्रोधरे आसी जवाब देइथांदी तो तांको संतोष मिली थाए। हाँ मोर महत्व अछि तेणु से प्रतिक्रिया देउछि। किंतु जेबे आपण किछि भी कहि नथांदी तो तांको अहंकार निज प्रश्न रे घेरिबाकू लागि थाए। ये काहे किछि कहिले नाही, कोन एहाको किछि फरक पड़नै। आपण को एही चुप रहिबा तांको अहंकार पाचेरी को भांगिबा आरंभ करदिए। अहंकार को जवाब रे केबे आघात लागि न थाए। अहंकार को आघात केवल अणदेखा करिबारे लागि थाए। द्वितीय हथियार हेउची उन्नति के बढ़ाओ। अहंकारी मनुष्य सबुले चाहिए कि आपण तांको बिना अधूरा रुहंतु। तांको लागि थाए कि से चली जिवे तो आपण को जीवन खाली होई जिवो, किंतु से जेबे देखि थांती कि तांको जीवा परे आपण आहुरी उन्नति करूछंती, भावनात्मक मजबूत हो जाइछंती, आपण को इच्छा सब पूरा करछंती, आउ आपण को व्यक्तित्व आगठारु अधिक शक्तिशाली हो जाइति तो एहा तांको अहंकार उपरे सबुठारु बड़ चापड़ होइथाए। से तांको नजरे खसिबाकू लागंती। तृतीय हथियार हेउची निज भैल्यू को विरल बनातु। अहंकार सेते पर्यंत तृप्त रहिथाए जेबे पर्यंत आपण को क्षमता मिलुथाए। जेबे तांको लागिथाए कि आपण उपस्थित अछंती से अकड़रे आपण को अणदेखा करिवे, किंतु जेबे आपण निजको विरल कर दियंती, उपस्थिति कम कर दियंती, कम कहिथांती तो अहंकार धीरे धीरे व्याकुलित हेबाकू लागिथाए। से भाबी थांती कि पूर्वरु से सबुबले मो पई उपस्थित रहुतले, एबे तांको दुनिया मो ठारू अलगा काहेकि होइगला। एही व्याकुलता आपण को आड़को टाणी थाए। आउ अहंकार सेही व्याकुलता तले दबी दिने हार मानि नै थाए। मने रखंतु अहंकार को हरेबार खेल केबे बाहरु नुहे, सबुबले भीतरु खेला जाय थाए। आपण चिल्लाई क्रोध करी अबा लढी अहंकार को भांगी पारिबे नाही, किंतु जेबे आपण चुप रहिथांती और निज जीवन को एक नया स्तर को नहीं जाती तो निज को विरल कर देथांती तो तांको अहंकार आपे भांगी सही जगह नई थाए जेउठारु से मुंड उठाइथिले। आउ से मनीष जे भाबुथिले केबे क्षमा मागिबे नहीं तो से आपे आसी मुंड नई कहिथांती मो द्वारा भूल होइची। अहंकार केबे भी भूल मागिया पई सीधा स्वीकार करे नहीं कि मो हारी गली। अहंकार केबे सीधा रास्ता बाछि न थाए, बरम परोक्ष भाव में निज हार लुचेया चेष्टा करिथाए। किंतु आपण ध्यान दे देखिबे तो आपण को सफा सफा देखा जिवो कि तांको अहंकार एबे ढलिबाकू लागिलानी। आउ एही ठारू आपण को असल खेल खेलिबा होइथाए, उचित पदक्षेप उठेबाकू होइथाए, तांको मिछा शक्ति को संपूर्ण भावे नष्ट करिबाकू होइथाए। तबे केउ संकेतरू जानिबे कि तांको अहंकार भांगी सारिची, आउ से धीरे धीरे आपण को सामना रे झंकीबाकू लागिलानी। ताहा हेउची अदरकारी मिलामिशा, बिना कारण रे कथा हेबा पई चेष्टा करिबा, कथा को बुलाई बुलाई क्षमा मागिबा, जथा मु एमिति चाहू नथली किंतु एमिति होइगला। अत्यधिक मिसवा पई चेष्टा करिवे, आपण को हसिबा पई चेष्टा करिवे, बारंबार उत्साहित करिया पई चेष्टा करिवे। एहा अहंकार भांगिबार सबुठारु बड़ संकेत अटे। जिए दिने कहूतिले मु केबे नईबी नहीं, शेषरे से दिने आपण को सामना रे कहिबे मते क्षमा कर। एही क्षमा मागिबा जाय पहुंचिया पई तांको अहंकार को लंबा यात्रा पार करिया को होइथाए। किंतु मने रखंतु जदि सही समय रे तांको सामना रे आपण झुंकी पड़िले तो तांको अहंकार पुन थरे फेरी आसीबो। तेणु सही समय रे निर्धारित करंतु कि तांको आपण निज जीवन रे शामिल करिवे अबा बाहर कर देबे, बा शर्त अनुसार केवल सम्मान ही संपर्कर सब किछि हेबो। से व्यक्ति चाणक्यଙ୍କ ठारू ए सब सुनिया परे तांको धन्यवाद देला और घर को लेउटी गला। आजिर भिडियोटी बहुत शिक्षणीय अटे, जहाँ आमको
ଆମ ଜୀବନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୋଡ଼ରେ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।